हेलो हाय नमस्कार जगन्नाथ सांग मैंने समस्त बहुत दिन पर आज गोटे न्यू ब्लॉग रे आपको स्वागत देखते आम आसी बर्तमान कौटी पहुँची जाइचु भणजा आमर एपटे आज प्रथम घर बाहर आसी भिड कर बर्तमान लेट रे भिड स्टार्ट होची आम आसिक पहुँची गलु खंडगिरी देखी दिंतु पछपटे एपटे आमर दीपा बो नानी बर्तमान आम समस्ते आसी खंडगिरी चलन जी आज भुवनेश्वर टे बुलाबुली हम आगू एमती ब्लॉग लगे रह देखिए बो हाय कर दे बर्तमान खंडगिरी आम आसी पहुँची गलु बो आज आम बुलाया खंडगिरी चलो बुलिया बर्तमान आउ किए आई नाती मो नातुणी मो झुओ मो पुओ समस्ते परिवार जाक आई खंडगिरी तू केतला आगु आइथलु ना लो बापा मो जीवन में देखि नथिला आज मो पुओ मो झुओ देखि हम बहुत जीवन में खंडगिरी आसला आज फास्ट टाइम में खंडगिरी आसी आज खंडगिरी उदयगिरी सब देखिकी ही जीवा हम चलो खंडगिरी हाथी गुंफा देखु सांग मैंने हाथी गुंफार बर्तमान कहीं नहांती पूरा फांका पड़ी आम एपटे बुलुचु दिन सारा पूरा फुल एंजॉय करा बर्तमान आमर खंडगिरी बुलाबुली सरला एबे आम बाहरिलु खंडगिरी जाए उदयगिरी आम उदयगिरी जीवु देखो केते सारा लोक पूरा खंडगिरी बुलाबुली करके चलु समस्ते उदयगिरी पर पुणी आहरी अच्छी आज बुलाबुली आज दिन सारा पूरा बुलाया पागटा आज पूरा मस्त अच्छी चलो जी उदयगिरी भणजा फणजी आमर एपटे उदयगिरी पहाड़ को उठिक पूरा हालिया आ देहर जीवन ही ना खंडगिरी बुलिकी आसलु बर्तमान जाऊँ उदयगिरी हाँ भणजा फणजी धरिकी बुलियाटा जो मजा आ कौन मजा ना मजा चल उदयगिरी टे जा बुलिकी आपर आमर जबार अच्छे केते उच्चा है पूरा उड़िकी जाऊँगी तांकर किसी भय ना पहाड़ पूरा शहे शहे उड़िकी चलले आम एपटे दीपार मोर पूरा रही पछकू आम पछरे भी रही आम बो नानी सी आम पछरे रही भणजा पूरा आम फास्ट आ पूर्व आम खंडगिरी थिलु उदयगिरी की देखुलु बर्तमान उदयगिरी अच्छु खंडगिरी की देखु बड़े ये हूँ उदयगिरी भ्यू खाली फोटो सेल्फी आउ कि ना चलो ऊपर चलो चलो दीपा दिया ऊपर चलो एपटे एपटे तू एपटे हाँ पुआ मोर के उठला सी दिजड़ा पूरा उड़िकी जाऊँ देख आगर पूरा उड़िकी चलले आमर एपटे पूरा झाड़ा बाहर मुहर इच्छा होनी ऊपर जाए पूरा हालिया पुआ आमर पूरा उड़िकी जाऊँ चल एत परिश्रम करके आसले ऊपर जाकि फाइनाली दर्शन कर पलैया आमर खंडगिरी उदयगिरी बुलाबुली सरला आम बर्तमान बाहर लिंगराज मंदिर मंदिर अनंत
ଏପଟେ ଆମ ନାନୀ ବୋଉ ବସି ପଡ଼ିଛି ପଛରେ ଭଣଜା ଏପଟେ ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖାଯାଉନି ଆଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ କାଟି ଦବ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଯାଇନଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଗଲୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ତ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଶାଶୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଚାକିରି ରହିଲା ଆହୁରି କେତେ ବୁଲେଇବାକୁ ନବ ଫେରି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜିଠୁ ଆରେ ମତେ ଚିନି ସାଥ ଏଇଟା ଦୀପା ଚାକିରି କରିବା ଖୁସିରେ ସିଏ ଚାକିରି କରିବା ଏଇଟା ଏଇ ବୁଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଆମ ଦୀପା ଚାକିରି କରି ଯାଇଛି ଦୀପା ଚାକିରି କରିବା ଖୁସିରେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବୁଲା ବୁଲିଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ଭଲରେ ଦରମା ପାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ବୁଲିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଭଣଜା ମୋର ଏପଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦହିବରା ଖାଇଲେ ପୁରା ବେକାର ଦହିବରା ଭିଡ଼ିଓ କଲୁନି ଆମେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁନି କାଇଦା ପେପର ମାନ୍ଦା କରିବୁ ଭଲ ତ ଲାଗିଲାନି ଆମେ ତ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଗାଡ଼ି ବହାକୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଉଛୁ ସେଆଡ଼େ ଆମର ପଳେଇଛନ୍ତି ଆମ ବୋଉ ନାନୀ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ପଟୁ ଯାହା ଏମିତି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଉଠେ କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଫାଇନାଲି ଏପଟେ ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ସେ ଭିତରେ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ସ କିଛି କରିହେଇନି ଏପଟେ ଆମେ ବାହାରେ ପୁରା ବୁଲୁଛୁ ଏବେ ଆସିକି ବୋଉ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆମର ଦୀପା ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଆଜି ପୁରା ଏବେ ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ ଆମର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଁକୁ ବୋଉ ଆମର କୁଆ ହେଲା କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ବୁଲିକି ଟିକେ କହିଦିଅ ମଜା ଲାଗିଲାନି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ପୁଅ ଝୁଅ ଯୋଗୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ବୁଲିବାକୁ ମୋ ଝୁଅ ପୁଅ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି ଏବେ ବୁଲିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉଛି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆମର ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।